على قناة يوتيوب نور الجبري صحة جمال وتنمية ذاتية. Bienvenido al canal de YouTube de Nora Jbari, salud y belleza y autodesarrollo. Welcome to YouTube channel Nora Jbari of health, beauty and self-development. Bienvenue sur la chaîne YouTube Nora Jbari, santé, beauté et bien-être. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Aujourd'hui, on va parler de la grande mosquée. La grande mosquita. The Great Mosque in Tanger. فاليوم سأقدم لكم هذا المسجد، فلا تفوتوا فرصة اكتشاف تاريخه. المسجد الكبير. كان موقع المسجد في الأصل موقع معبد روماني مخصص لهرقل وكنيسة رومانية من القرن الخامس. تم إنشاء مسجد كبير، مسجد الجمعة، في هذا الموقع خلال عهد الأسرة المرينية القرنين الثالث عشر والخامس عشر. وكثيرا ما حوصرت طنجة من قبل القوات الأوروبية في القرن الخامس عشر حتى احتلها البرتغاليون أخيرا في عام 1471 ميلادية. مسجد أو أعيد بناء الموقع إلى كاتدرالية في عام 1662. نعم، من مسجد إلى كاتدرال. ثم انتقلت طنجة إلى الإنجليز كجزء من مهر كاثرين دي براغانزا لتشارلز الثاني. بعد سنوات من الضغط من هجمات المجاهدين المسلمين المحليين، أخلى البريطانيون طنجة عام 1684 وفجروا تحصيناتها قبل مغادرتها للأسف. فجاء سلطان المغرب آنذاك مولاي إسماعيل من سلالة العلويين، ثم استولى على المدينة على الفور ودعم إعادة توطين المسلمين بها في ذلك الوقت من قبل العديد من المجاهدين الذين قاتلوا ضد الوجود الأوروبي سعيا في استوطانها، وكان ذلك للمسلمين على الفور، فقاموا بالصلاة في الكاتدرال التي كانت ذات يوم المسجد الكبير. أمر مولاي إسماعيل الحاكم الجديد علي بن عبد الله العريفي بتحويل المبنى إلى مسجد، ومع ذلك كان من الممكن أن يكون المسجد الجديد فظيعا للغاية، على الرغم من كونه رمزا مهما لعودة المدينة إلى الحكم الإسلامي. علق المسافرون المسلمون على وسائل الراحة السيئة، وقيل إن السلطان العلوي مولاي سليمان قد صدم بشدة من حالته عند رؤيته في عام 1815 لدرجة أنه أمر على الفور بإعادة بنائه بالكامل، وتم تجنيد حرفيين من خارج طنجة للمساعدة في المهمة، وتم تنفيذ إعادة الإعمار بين 1817 إلى 1818. يعود الشكل الحالي للمسجد بشكل أساسي إلى هذا البناء. واصل السلاطين العلويين اللاحقون تجميل المسجد أو ترميمه، مما عزز دوره كرمز لأهمية الحكومة في الحفاظ على العقيدة الدينية في مواجهة الأشكال الشعبية الأخرى للدين التي تتمحور حول المرابطين الصوفيين، كما تم الإعلان عن الإعلانات الرسمية هناك. كان المسجد أيضا في قلب الحياة المدنية والبنية التحتية الحضرية. كان يقع بالقرب من السوق الداخلي المنتدى الروماني سابقا، متبعا نمطا موجودا في مدن مغربية وإسلامية أخرى، حيث جرت أهم الأنشطة التجارية أو المرموقة بالقرب من مسجد المدينة الرئيسية. كان منزل القاضي أو
القضاة، حيث يتم الاستماع إلى المسائل القانونية وتسويتها. وبجانبه كان منزل الموقت ضابط الوقت في المسجد، وهو من يسمى الموقت، أي المسؤول عن تحديد وقت الصلاة بدقة، والذي كان متصلا بالمسجد نفسه عن طريق ممر جوي بين المنزل والمئذنة إلى الجنوب في نفس الشارع. كان هناك صهريج أو مارستان أو مستشفى مخصص لرعاية المرضى عقليا، ومنزلا لغسل جثث الموتى، خاصة بالنسبة للأجانب الذين ماتوا بعيدا عن المنزل. نظرا لدور ميناء طنجة على الجانب الشمالي الغربي من المسجد مقابل مدخله الرئيسي، كانت هناك مدرسة بنيت في القرن الثامن عشر في عهد السلطان محمد بن عبد الله، تعلق مباشرة بالمسجد نفسه. خلف جداره الجنوبي الشرقي جدار القبلة. كانت مكتبة ومسجد جنائزي، جامع الجنيز، حيث كانت تؤدى طقوس الجنازة قبل دفن الجثمان، وبتموين من حبوس أو وقف المسجد، أي صندوق خيري يحصل المسجد بموجبه على دخل من مصادر مختلفة لصيانته، وتلك الخاصة بالمؤسسات المرتبطة به. في العقود التي سبقت الهيمنة الاستعمارية وإنشاء نظام دولي أوروبي يحكم طنجة بين عامي 1924 و 1956، تضاءلت الأهمية المدنية للمسجد، وتزايدت مصادر الأموال المالية للمعبد أو تحويلها من قبل الحكومة. في ظل الحكم الاستعماري تم تقليص جميع المستوطنات العشوائية، وفقدت دورها كعوامل للتنمية الحضارية للأسف، كما هو الحال في العديد من المدن الأخرى في شمال إفريقيا. تم إنشاء مدينة جديدة، المدينة الجديدة، خارج أسوار المدينة القديمة، وتجاوزتها بسرعة، مما أدى إلى تقليص مكانة المدينة القديمة، المدينة المحاطة بالأسوار، إلى مدينة غير مرغوب فيها نسبيا ومتحللة. الحي ومسجده الرئيسي سوق برا بمدينة طنجة والمدينة القديمة همشوا. ثم كانت هناك زيارة لمحمد الخامس رحمه الله في 11 أبريل 1947، ثم تم ترميم هذا المسجد، وكان هناك كلمة تاريخية التي ألقاها المرحوم والمغفور له محمد الخامس في حدائق المندوبية كما قلت في 11 أبريل 1947. ثم أمر الملك الحسن الثاني عام 1962 رحمه الله وغفر له بتوسيع المسجد من جهته الجنوبية الغربية، وتم ترميم المسجد. كما قام صاحب الجلالة محمد السادس بترميم المسجد مرة أخرى في عام 2001. فهذه هو قصة هذا المسجد العظيم في المدينة القديمة لمدينة طنجة، المدينة القديمة قرب سوق برا. فزوروا هذا الموقع وتذكروا التاريخ العظيم الذي كان والدور الذي كان يقوم به هذا المسجد. فكان هناك عدة ما يقال على هذا المسجد، لكني اختصرت فقط على هذه المعلومات، أتمنى أن تكون في المستوى. الآن نمر إلى اللغة الفرنسية. La grande mosquée. Le site de la mosquée aurait été à l'origine le site d'un temple romain dédié à Hercule et d'une église romaine du 5e siècle. Une grande mosquée du vendredi
donc, a été établie sur ce site pendant la dynastie des Marinides, au XIIIe jusqu'au XVe siècle. Tanger a été fréquemment assiégé par les forces européennes au XVe siècle jusqu'à ce qu'il soit finalement conquis par les Portugais en 1471. Les Portugais ont immédiatement converti le mausolée ou la mosquée en cathédrale. Ce site est devenu une grande cathédrale à l'époque. En 1662, Tanger est passé aux Anglais dans le cadre de la dot de la grande Catherine de Barons à Charles II. Après des années sous la pression des attaques des moudjahidines musulmans locaux, les Anglais ont évacué Tanger en 1684, faisant sauter ces fortifications avant de partir. Le sultan du Maroc de l'époque, Moulay Ismaïl, de la dynastie alaouite, a immédiatement revendiqué la ville et soutenu sa réinstallation musulmane, y compris par de nombreux moudjahidines qui avaient combattu la présence européenne. Les colons musulmans ont immédiatement cherché à prier dans la cathédrale qui était autrefois la grande mosquée. Moulay Ismaïl a ordonné au nouveau gouverneur, bien sûr par le biais du nouveau gouverneur, M. Ali ibn Abdallah el-Rifi, de convertir le bâtiment en mosquée. La nouvelle mosquée, cependant, aurait été très grossière, bien qu'elle soit un symbole important du retour de la ville à la domination musulmane. Les voyageurs musulmans ont fait des commentaires sur ces équipements médiocres. Le sultan alaouite Moulay Slimane aurait été tellement choqué par son état en le voyant en 1815 qu'il a immédiatement ordonné qu'il soit complètement reconstruit. Des artisans de l'extérieur de Tanger ont été recrutés pour aider à la tâche et la reconstruisent immédiatement, et la construction a commencé de la période 1817 jusqu'à 1818 pour achever le travail. La force et la volonté des musulmans ont abouti à leur fin et la grande mosquée a été bien sûr reconstruite et est devenue très grande et très belle. La forme actuelle de la mosquée date essentiellement de cette construction. Les sultans alaouites suivants ont continué à embellir ou à restaurer la mosquée, renforçant son rôle de symbole de l'importance du gouvernement dans le maintien bien sûr de l'ordre et l'orthodoxie religieuse face à d'autres formes populaires de religion centrées autour des marabouts soufis, chiites et sunnites. Des annonces officielles ont également été faites ici. En plus, toute déclaration est faite et bien sûr réunion entre les membres des musulmans. La mosquée était également au centre de la ville civique et des infrastructures urbaines. Elle était située bien sûr près du marché intérieur, anciennement le Forum romain, suivant un modèle trouvé dans d'autres villes marocaines et islamiques où les activités commerciales les plus importantes ou les plus prestigieuses se déroulaient à proximité de la principale mosquée de la ville de Tanger, au sein de l'ancienne Médine. Elle était la maison du cadi ou juge où
bien sûr, du mouakit, le chronometteur de la mosquée, c'est-à-dire chargé de déterminer avec précision l'heure des prières. Et bien sûr, il habitait à côté de la mosquée. En plus, il y avait aussi le juge, le cadi, qui réglait les affaires, bien sûr, et résoudre tout problème juridique à l'époque. Aussi, la mosquée était reliée elle-même par un passage aérien entre la maison et le minaret. Plus au sud, dans la même rue, se trouvait une citerne, un maristan, un hôpital, et aussi cet hôpital était dédié aux fous et personnes qui étaient abrutis. Aussi, on faisait tout ce qui est lavage des corps des morts, surtout pour les étrangers décédés loin de chez eux, étant donné le rôle de port de Tanger. Donc, on soignait les malades aussi mentaux. Il y avait aussi une hospitalisation pour les soins médicaux. Et on a aussi une maison de fous, un marstan, donc un hôpital pour les psychiatriques de l'époque. Et du côté du nord-ouest, la mosquée en face de son entrée principale se trouvait une madrasa, et l'école à l'époque, construite au XVIIIe siècle sous le sultan Mohammed ibn Abdullah, donc sous son ordre. Attaché directement à la mosquée elle-même, derrière son mur sud-est, le mur de la Qibla, se trouvait une bibliothèque et une mosquée funéraire, Jama' al-Gnais. Jama' al-Gnais. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les morts étaient lavés là, donc il fallait bien sûr avoir un passage où les morts pouvaient être transportés au cimetière, où les rites funéraires étaient exécutés avant l'enterrement du corps, bien sûr. Et chacun priait avec sa propre religion. Donc, c'est ça toute l'histoire de cette mosquée. Je continue. Alors, c'est une fiducie de bienfaisance aussi en vertu de laquelle la mosquée tirait des revenus de diverses sources pour son entretien et celui de son établissement associé. Donc, il y avait quand même un côté économique qui jouait cette mosquée, un rôle ethnique et le rôle bien sûr social dont tous les événements passaient directement à côté de la mosquée. Dans les décennies qui ont précédé la domination coloniale et la mise en place d'un régime international européen, gouvernant Tanger entre 1924 et 1956. L'importance civique de la mosquée a diminué les avoirs fiscaux de ces abous ont été de plus en plus confisqués ou détournés par le gouvernement. Sous la domination coloniale, tous les établissements abous ont été réduits davantage et ont perdu leur rôle d'agents du développement urbain, comme dans de nombreuses autres villes d'Afrique du Nord. Une ville nouvelle ville, a été établie en dehors des murs de la vieille ville et l'a rapidement malheureusement dépassée, réduisant ainsi le statut de l'ancienne Médina, ville fortifiée, à un quartier relativement indésirable et en décomposition. Le long, la mosquée principale a été un petit peu négligée par rapport à la nouvelle Médina de Tanger. Le feu Mohammed V a visité la mosquée le 11 avril 1947. Donc, Sa Majesté feu Mohammed V a
bien sûr fait un discours historique au jardin de Mondoubia en l'an 1947, le 11 avril précisément. Après, c'est le roi feu Hassan II qui a ordonné une extension de la mosquée en 1962 et bien sûr, ils ont refait les travaux au sein de la mosquée. L'agrandissement sur son côté sud-ouest aussi. Et bien sûr, notre roi Mohamed VI a aussi restauré la grande mosquée de l'ancienne Médina de Tanger en 2001. Ça, c'était l'histoire de la grande mosquée de Tanger et j'espère que vous donne, cette histoire vous a donné une idée comme quoi si on retape pas, si on n'inaugure pas, si on prend pas soin des sites qui sont historiques, on peut perdre toute une histoire de notre, bien sûr, patrimoine. Donc, la grande mosquée. The seat of the mosque is believed to have originally been the seat of a Roman temple dedicated to Hercules and of 15th century Roman church. A grand mosque, Friday Mosque, was established on this site during the Marinid dynasty, 13th and 15th century, until it was finally conquered by the Portuguese in 1471. The Portuguese immediately converted the mosque or rebuilt the site into a cathedral in 1662. Tangier was passed to the English as part of Catherine of Braganza's dowry to Charles II, after the years under pressure from local Muslim Mujahideen attacks. The English evacuated Tangier in 1684, blowing up its fortification before leaving. The Sultan of Morocco at the time, Moulay Ismail from the Alawite dynasty, immediately claimed the city and supported its Muslim restlessness, including by many of the Mujahideen who had fought against the European presence. The Muslim settlers immediately sought to pray in the cathedral, which had formerly been the Grand Mosque. Moulay Ismail ordered the new governor Ali ibn Abdullah al-Rifi to convert the building to a mosque. The new mosque, however, was reportedly very crude, despite being an important symbol of the city's return to Muslim rule. Muslim travelers commented on its poor amenities. The Alawite Sultan Moulay Slimane has reportedly shocked by its condition upon seeing it in 1815.
1815 that he immediately ordered that it be completely rebuilt. Artisans from outside Tangier were recruited to help with the task, and the reconstruction was completed in 1817-1818. The mosques current from the dates essentially from this construction subsequent Alawite sultans continued to embellish or restore the mosque, reinforcing its role as a symbol of the government's importance in upholding religious orthodoxy in the face of the other popular forms of religions focused around Sufi marabouts. Along with the khutbah, the weekly Friday sermon, important official announcements were also delivered here. The mosque was also a focus of civic life. The mosque was also a focus of civic life and urban infrastructure. It was located near the inner market, formerly the Roman Forum, following a pattern found in other Moroccan and Islamic cities, where the most important or prestigious commercial activities took place near the city's main mosque. Across the street, on the southwest side of the mosque, was the house of the Qadi or judge, where legal causes were heard and resolved. Next to this was the house of the Muwakit, the timekeeper of the mosque, responsible for accurately determining the time of prayers, which was connected to the mosque itself by an overhead passage between the house and the minaret. Further south on the same street was a cistern, a maristan or hospital dedicated to caring for the mentally ill, and all house for watching the bodies of the dead, especially for foreigners who died far from home, given Tangier's role as a port. On the mosque's northwestern side, across the street from its main entrance, was a madrasa school built in the 18th century under Sultan Muhammad ibn Abdullah. Attached directly to the mosque itself, behind its southern wall, the Qibla wall, was a library and a funeral mosque, Jama al-Gnaiz, where funerary rites were performed before the body's burial. Some of these amenities
were managed and funded by the Habus or facts or waqf of the mosque, that is, a charitable trust under which the mosque drew revenues from various forces for its upkeep and the upkeep of its associated establishments. In the decades prior to colonial rule and the establishment of an international European regime governing Tangier between 1924 and 1956. Fiscal assets of its Habus were increasingly confiscated or diverted by the government. Under colonial rule, all Habus establishments were further curtailed and lost their role as agents of urban development. Like in many other North Africa cities, a new city was established outside the old city walls and rapidly outgrow it, thus reducing the status of the old Medina walled city to a relatively undesirable and decaying, yes, relatively undesirable and decaying neighborhood, along with its main mosque. Mohammed V, the king, visited the mosque in April 1947. 11 April 1947, and going on to make a historic speech at Mehdoubiya Gardens. The king Hassan II ordered an extension to the mosque in 1962. And finally, the king Mohammed VI was restored again in 2001. The end. In Spanish, la Grande Mezquita. El sitio de la mezquita fue originalmente el sitio de un templo romano dedicado a Hércules y una iglesia romana del siglo V. De siglo V. Se estableció una gran mezquita del Viernes, en este sitio durante la dinastía
Marinid. Siglo XIII y OB. Tánger fu asediada y Tánger fu asediada a menudo por las fuerzas europeas en el siglo XIII y OB, hasta que los portugueses finalmente la ocuparon en 1461. Dice, una mezquita o el sitio fue reconstruido en una catedral en 1662. Tánger pasó a los ingleses como parte de la dot de Catalina de Braganza de Carlos II, después de años de presión por los ataques de los mujahidines musulmanes locales. Los británicos evacuaron Tánger en 1684 y volaron sus fortificaciones antes de partir. El entonces sultán de Marruecos, Mulay Ismail, de la dinastía alawita, se apoderó de inmediato de la ciudad y apoyó el resentimiento de los musulmanes, incluido por muchos mujahidines que lucharon contra la presión europea. Los colonos musulmanes inmediatamente buscaron oraciones en la catedral, que alguna vez fue la Gran Mosquita. Mulay Ismail ordenó al nuevo gobernante Ali bin Abdullah al-Arifi convertir el edificio en una mezquita. Sin embargo, la nueva de mezquita podría haber sido muy contundente, a pesar de ser un símbolo importante del regreso de la ciudad al dominio islámico. Los viajeros musulmanes comentaron sobre las malas comodidades. Se dice que el sultán alawi, Mulay Suleimán, quedó tan conmocionado por su estado al verlo en 1850 que inmediatamente contrató a artesanos de fuera de Tánger para ayudar en la misión y se llevó a cabo la reconstrucción. En 1817 y 1818. La forma actual de la mezquita se debe principalmente a esta construcción. Los sultanes alawitas
posteriores continuaron embelleciendo o restaurando la mezquita, consolidando su papel como símbolo de la importancia del gobierno en la preservación de las creencias religiosas frente a otras formas populares de religión, centradas en el morabito sufi y chiite y sunnita. Los anuncios oficiales también se han anunciado aquí. La mezquita también estaba en el centro de la vida cívica y la infraestructura urbana. Se ubicó cerca del mercado interior, antes foro formano, siguiendo a una patrón que se encuentra en otras ciudades marroquíes e islámicas, donde las actividades comerciales más importantes o prestigiosas tenían lugar cerca de la mezquita principal de la ciudad. Era el hogar del juez o juez, donde se escuchaban y resolvían los asuntos legales. Junto a ella estaba la casa del cronometrado, el cronometrador de la mezquita, es decir, el responsable de determinar el momento exacto de la oración, que estaba conectado a la mezquita por una conductor de air entre la casa y el minarete. Hacia el sur, en la misma calle, había una aljibe, una maristán o un hospital dedicado a la atención de enfermos mentales y una casa para lavar los cadáveres de los muertos, especialmente para los extranjeros que murieron lejos de casa. Todo el papel del puerto de Tánger, en el lado noroeste de la mezquita. Frente a su entrada principal había una madrasa construida en el siglo XVIII durante el reinado del sultán Muhammad bin Abdullah, adjunto directamente a la mezquita. Detrás de su muro sureste, el muro Qibla, había una biblioteca y una mezquita funeraria. La mezquita al-Hunae, donde se realizaban los ritos funerarios antes de que el
cuerpo fuera enterrado. La mezquita al-Juné, donde se realizaban los ritos funerarios antes de que el cuerpo fuera enterrado, financiado por el encarcelamiento o investidura de la mezquita. Cualquier fondo beneficio bajo el cual la mezquita obtiene ingresos de diversas fuentes para su mantenimiento y las de las instrucciones asociadas a ella. En las décadas que precedieron a la dominación colonial y al establecimiento de un régimen internacional europeo que gobernó Tánger entre 1924 y 24, la Gran Mezquita, la importancia civil de la mezquita, y 1956 la importancia civil de la mezquita disminuyó y los activos financieros del templo aumentaron o fueron transferidos por el gobierno bajo el dominio colonial. Todos los asentamientos informales se redujeron y perdieron su papel como agentes del desarrollo urbano. Como en muchas otras ciudades del norte de África, se creó una ciudad nueva, la Ciudad Nueva, fuera de los muros de la ciudad vieja, y la invadió rápidamente, reduciendo el estado de la ciudad vieja. La ciudad amurallada de la ciudad vieja. Adiós. La ciudad amurallada a una situación relativamente indeseada y no deseada. Ciudad en decadencia, el barrio y su mezquita principal. Hasta la vista. La ciudad vieja. Mohamed V visitó la mezquita en abril 1907. Antes de مرحبا بكم على قناة يوتيوب نور الجبري صحة جمال وتنمية ذاتية. Bienvenido al canal de YouTube de Nora Jbari, salud y belleza y autodesarrollo. Welcome to YouTube channel Nora Jbari of health, beauty and self-development. Bienvenue sur la chaîne YouTube Nora Jbari, santé, beauté et bien-être. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Aujourd'hui, on va parler de la grande mosquée. La grande mosquita.
The Great Mosque in طنخير. فاليوم سأقدم لكم هذا المسجد، فلا تفوتوا فرصة اكتشاف تاريخه. المسجد الكبير. كان موقع المسجد في الأصل موقع معبد روماني مخصص لهرقل وكنيسة رومانية من القرن الخامس. تم إنشاء مسجد كبير، مسجد الجمعة، في هذا الموقع خلال عهد الأسرة المرينية القرنين الثالث عشر والخامس عشر. وكثيرا ما حوصرت طنجة من قبل القوات الأوروبية في القرن الخامس عشر، حتى احتلها البرتغاليون أخيرا في عام 1471 ميلادية. مسجد أو أعيد بناء الموقع إلى كاتدرالية في عام 1662. نعم، من مسجد إلى كاتدرال. ثم انتقلت طنجة إلى الإنجليز كجزء من مهر كاثرين دي براغانزا لتشارلز الثاني. بعد سنوات من الضغط من هجمات المجاهدين المسلمين المحليين، أخلى البريطانيون طنجة عام 1604